আমরা এখন বরণের পালা শুরু করছি। আমাদের সংগঠনের যারা কর্মকর্তারা আছেন, আমি বলবো আমাদের সুন্নি ফাউন্ডেশনের সভাপতি মৌলানা মেহবুব আহমেদ মহাশয়কে, উনি আজকের আমাদের মুখ্য অতিথি জনাব শিহাব চতুর মহাশয়কে বরণ করার জন্য আমাদের তেইজিয়া গার্ডেনের ডিরেক্টর মৌলানা সুহের উদ্দিন নুরানি সাহেবকে বরণ করার জন্য আমি মৌলানা মুস্তাক আহমেদ সাহেবকে অনুরোধ করছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত সাদিক নুরানি ভাই দিল্লি থেকে এসেছেন, উনি দিল্লির মার্কাজের দায়িত্বে আছেন। উনি সাদিক নুরানি ভাইকে বরণ করার জন্য আমি মোস্তফা ভাইকে অনুরোধ করছি। আমাদের আজকের প্রধান নাথা মহারাষ্ট্র মুম্বাই থেকে যিনি এসেছেন, ওনাকে বরণ করার জন্য আমি আমাদের সভাপতি মৌলানা মেহবুব আহমেদ সাহেবকে অনুরোধ করছি। আমাদের অতিথিদেরকে মোমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি মৌলানা মুস্তাক সাহেবকে, শিহাব চতুর ভাইকে। মোমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য আমি আমাদের সংগঠনের আগেই আমি বলেছি মোস্তফা ভাইয়ের কথা, আমি ওনাকে বলবো উনি শিহাব চতুর ভাইকে মোমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য। জাকির ভাইকে অনুরোধ করব সুহের উদ্দিন নুরানিকে মোমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য। জাকির ভাইকে অনুরোধ করব শিহাব আচ্ছা, মোহাম্মদিয়া ট্রাভেলসের পক্ষ থেকে শিহাব ভাইকে মোমেন্ট দিয়ে বরণ করছেন মোহাম্মদিয়া ট্রাভেলসের কর্মকর্তারা। তার সঙ্গে মৌলানা হারাদুজ্জামান, আব্দুল মুনিম, সৈয়দ হুসেন আহমেদ মোস্তফাই। আমরা বিশেষ সম্মান দিচ্ছি আমাদের সুহের উদ্দিন নুরানি ভাইকে। মোমেন্টো দিয়ে ওনাকে বরণ করার জন্য আমি আসসালামু আলাইকুম। আরফাত নুরি ভাইকে মোমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য আমি মুনিম ভাই, মোস্তফা ভাইকে অনুরোধ করছি। কারি সাদিক ভাইকে মোমেন্টো দিয়ে মৌলানা হারাদুজ্জামানকে অনুরোধ করছি। মৌলানা সুহের সাহেবকে মোমেন্টো দিয়ে বরণ করার জন্য আমি মোস্তফা ভাইকে অনুরোধ করছি। আমাদের আজকের যে বিশেষ অতিথি জনাব শিহাব চতুর ভাইকে এটা সার্টিফিকেটটি আমি নিজে গ্রহণ করছি।
আমি বিধায়ক সাহেবকে অনুরোধ করবো সহযোগিতা করবো। বিধায়ক সাহেবকে অনুরোধ করছে ওই ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করার জন্য। সুহেরউদ্দিন নুরানি মহাশয়কে মোস্তফা ভাই জাকির ভাইকে অনুরোধ করছি বিশেষ সম্মান তুলে দেওয়ার জন্য। ক্ষমা প্রার্থী আমাদের এখানে বিধায়করা উপস্থিত, আমরা ওনার সম্মানার্থে হয়তো বেয়াদবি হয়েছে, মানে ক্ষমা প্রার্থী আমরা ওনাদের কাছে আমরা বসে পড়ি, আমাদের বিধায়কদেরকে আমরা গ্রহণ করব। আমাদের দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেবপুরকে বরণ করার জন্য উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক, বর্তমানে উনি আমাদের অনেকটা বদরপুরের বিধায়ক, ওনাকে বরণ করার জন্য আমি জাকির ভাই মোস্তফা ভাইকে অনুরোধ করছি। খাটিগড়ার মহামান্য বিধায়ক জনাব খলিলুদ্দিন মহাশয়কে বরণ করার জন্য আমি মোস্তফা ভাইকে অনুরোধ করছি। সোনাই সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক সাজু ভাইকে বরণ করার জন্য আমি মাওলানা মাহবুব আহমেদ সাহেবকে অনুরোধ করছি। প্রাক্তন বিধায়ক আমাদের মধ্য হাইলাকান্দির আনোয়ার হোসেন বাচ্চু ভাইকে বরণ করার জন্য শাহানুদ্দিন মনির জাকারকে অনুরোধ করছি। এখানে আমাদের আসাম ভাই আছেন, নির্জদা আছেন, আব্দুল্লাহ ভাই আছেন, আমি সবাইকে উত্তর দিয়ে বরণ করার জন্য জাকার যারা আছেন অনুরোধ করছি করার জন্য। আশরাফ, ইফজাল ভাই যারা আছেন একটু দেখে দেখেন, আমাদের সময় স্বল্পতা, আমরা সবার নাম দিতে পারছি না। আশরাফ আমাদের বদরপুরের যুব কংগ্রেসের সভাপতি, তাছাড়া হাসান ভাই আমাদের একজন। আচ্ছা, আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাগপুরি সাহেবের সাহেবজাদা, আমরা খুবই আনন্দিত। আজকে আমাদের মঞ্চে অলমোস্ট আমাদের সবাই অতিথি চলে এসছেন, কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মঞ্চে ইনশাআল্লাহ উজানটি সিও সবাই এসে পৌঁছাবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা বাগপুরি সাহেবের সাহেবজাদাকে শাল দিয়ে বরণ করার জন্য আমি জাকির ভাইকে অনুরোধ করছি। খুব বেশি ডিস্টার্ব দিয়েছেন, এখানে যতজন মানুষ আসলেন থেকে বেশি উদ্যোগ আসলে খুব ডিস্টার্ব করছেন, খুব বেশি মানে আফসোস করছেন, মানে যতক্ষণ ধরে আইসেন সেটা আমরা দিচ্ছেন। গতিকে আপনারা যতটুকু সম্ভব, যারা আমরা মঞ্চ থেকে নামি গেলে ভালো হইব, আমরা চেষ্টা করবো আপনারা মঞ্চ থেকে নামিয়ে ভালো হবে। আমরা 2 মিনিট আমরা বিধায়ক সকলে বক্তব্য দেওয়া লাগে দিব, তারপরে আমাদের কার্যসূচি অনুযায়ী আমাদের যারা অতিথিরা আছেন তারা বক্তব্য দিবেন, নাক পড়বেন। তো আমি শুরুতেই আমাদের বিধায়ক কমলাক্ষ সাহেবকে বলছি আগে চলে আসার জন্য। বক্তব্যতে আমি আমাদের মধ্য হাইলাকান্দির বিধায়ক, প্রাক্তন বিধায়ক আনোয়ার হোসেন সাহেবকে, কাটিগড়ার বিধায়ক জনাব খলিলুদ্দিন মহাশয়কে আমি অনুরোধ করছি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকের সুন্নি ফাউন্ডেশনের উপস্থিতি আজকে আমাদের ভারতের হাজী শিহাব ভাই
এখানে উপস্থিত হয়েছেন বিশেষ অতিথি এবং আমাদের প্রধান অতিথি, এবং আজকের বিশেষ করে আমাদের সোনালী বিধায়ক সাজু ভাই এবং উত্তর ফরিদগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষদা এবং আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক আনোয়ার ভাই এবং আরো বিশেষ উলামায়ে কেরাম যুবকগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আজকে আমরা যে সময় ভারতবর্ষ থাকি মদিনা শরীফ, মক্কা শরীফ যাওয়ার পথে আমরা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া, বিভিন্ন টিভি যে সময় দেখছি, আমরা জানে কিরকম লাগছে আর কি। শিহাব ভাই, হাজি শিহাব ভাই রে যে দেখি আমরা জানছি যে একবার দেখা করতে পারবো নি তার লোকে। আজকে আল্লাহর হুকুম, আমরা সামনে আল্লাহ উপস্থিত করছেন, মোলাকাতও করছি এবং তার দোয়া তো শরীক হইল। এটা আল্লাহর হুকুম। আল্লাহর হুকুম ছাড়া আজকে কয়েক হাজার কিলোমিটার আল্লাহ আঠিয়া মদিনা শরীফ নিশ্চয়, মক্কা শরীফ নিশ্চয়। আজকে আমরা তকদির বদরপুর মাটির মধ্যে, আজকে আসামের মধ্যে, আমাদের বরাক উপত্যকার বদাপুরের মধ্যে আমরা উপস্থিত দেখিয়ে অত্যন্ত খুশি হয়েছি, এবং বিশেষ করে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠানটা চালানোর জন্য আমার অনুরোধ। আমি বলতে ভুলে গেছি, আমাদের জেলা প্রশাসন তথা বদরপুর প্রশাসন আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছে। আমাদের অতিথিরা যখন ওখান থেকে মঞ্চ পর্যন্ত এসেছেন, ওরা স্পট করে আমাদেরকে অতিথিদেরকে মঞ্চে পৌঁছে দিয়েছে। তো আমি আমাদের জেলা প্রশাসন এবং বদরপুর পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের মধ্যে উপস্থিত উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষদা পুরকাস্ত মহাশয়কে অনুরোধ করছি ওনার সংক্ষিপ্ত মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। যুব আহলে সুন্নাত আয়োজিত নাতে রসুল এই অনুষ্ঠানে এবং ইসলামিক সম্মেলনে আমার শিহাব ভাই, সোনাইল বিধায়ক সাজু ভাই, আমার কলিল ভাই সহ প্রাক্তন বিধায়ক রুহুল হক ভাই সহ মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা এবং আমার সামনে শ্রদ্ধেয় এই অঞ্চলের ইসলাম ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ, প্রথমে আপনাদেরকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলাম। আসলে আমরা এমন জীবন গঠন করতে হবে, মৃত্যুর সময় আমরা হাসব, মৃত্যুর সময় আমরা হাসব, কিন্তু জগৎ যাতে সেই মৃত্যুর সময় কাটে। আমি মনে করি যে আজকের দিনে শিহাব ভাই এমন একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, সেটা একটা কত বড় একটা ডেডিকেশন থাকতে হয় মানুষের মধ্যে, কতটুকু স্পৃহা, আধ্যাত্মিকতা, যে আমি আল্লাহর শরণাপন্ন হবো, আমি আল্লাহর ঘরেতে যাব, আমি এখানে গিয়ে দোয়া করব, আমি এই জায়গায় যাব। কত একটা কঠিন পরীক্ষা, সেই পরীক্ষাটুকু অতিক্রম করলেন আজকে আমাদের এখানে আসছেন। আমি ওনাকে আমার शुभेच्छा ज्ञापन करছি। और शिहाब भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जीते जी मर जाते हैं और कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कुछ लोग जीते जी मर जाता है, कुछ लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो আমরা এমন কাজ করব যাতে আমরা হয়তো প্রত্যেকের মৃত্যু হবে, সবাই বেঁচে থাকবো, আমরা সেটাই চাই। আমি আল্লাহর কাছে সেটাই প্রার্থনা করছি, কিন্তু মৃত্যুর পরও যাতে মানুষ যাতে মনে রাখে সেই জিনিসটা চিন্তা করতে হবে। আমি মনে করি যে নাতে রাসূল এই অনুষ্ঠানে বিশেষ করে ইসলাম মানবতার শিক্ষা দেয়, ইসলাম মহব্বতের শিক্ষা দেয়, ইসলাম ভাতৃত্ববোধের শিক্ষা দেয়। ইসলাম তো এমন শিক্ষা দেয় যে আপনি যদি খান আপনার লাগা করে খাচ্ছে না সেটাও আপনার জানতে হবে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তো সেই কথাগুলো ইসলাম বলে থাকে। ইসলাম পুরাণ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, সে নৈতিক শিক্ষা হোক, সে পুঁথিগত শিক্ষা হোক, মানুষকে শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ গঠন করা হয়, এবং সেই কথা আজকে নয়, আজকে থেকে হাজার বছর আগে সেই কথা চিন্তাধারা করেছিলেন। সেই শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ গঠন করা হয়। আজকে মাদ্রাসা শিক্ষা বলুন, আজকে পুঁথিগত শিক্ষা বলুন, আজকে নৈতিক শিক্ষা বলুন, সেই বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে। সেই কথাগুলো কোরআন আজকে থেকে অনেক আগে সেই কথাগুলো বলে গিয়েছে।
আমি আপনাদেরকে আমার ধন্যবাদটুকু জ্ঞাপন করছি, যদিও সময় একদম লিমিটেড সময়। তাই সামনের দিন আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত देश और हमारे देश में एक होता है, हमारे देश इसलिए पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत देश है, इसलिए खूबसूरत है तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी जात के लोग, सभी भाषा के लोग हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे रहते हैं। और ऐसा बात है यहाँ पे वाद भी होता है, कीर्तन भी होता है, यहाँ पे मस्जिद पे, यहाँ पे मंदिर भी है, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। तो इसलिए हमारा देश एकदम विश्व में, पृथ्वी में सबसे सुंदर हमारा देश है। और আমি বিশ্বাস করি এই দেশের অখণ্ডতা, এই দেশের সার্বভৌমত্ব, এই দেশকে যাতে সবসময় সুন্দর এবং সুস্থ দেশ থাকে, এবং সেই জিনিসটা আজকের এই ইসলামিক সম্মেলনের মাধ্যমে, একটা সুস্থ এবং সুন্দর পরিবেশের মাধ্যমে সেই কথাগুলো আজকে আলোচনা হবে। যে কথাগুলো আলোচনা হবে সেই কথাগুলো যাতে সমাজ ব্যবস্থা চলার ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করেন, তার জন্য আজকে ইসলামিক সম্মেলন। সবাইকে আমার ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য। নমস্কার, ধন্যবাদ। আমাদের অনুষ্ঠানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আরেকজন অতিথি, এআইইউডিএফ এর জেলা সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান তালুকদার মহাশয়কে বরণ করার জন্য আমি মোস্তফাকে অনুরোধ করছি। আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের বেশ কয়েকবার প্রাক্তন বিধায়ক, সবার পরিচিত ব্যক্তি মৌলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী মহাশয়ের নাতি মনসুর ভাইকে, উনি ওনার তরফ থেকে শিহাব ভাইকে কিছু উপহার সামগ্রী দেবেন। খুব তাড়াতাড়ি ওনাকে বলছি দিয়ে দেওয়ার জন্য। ওনার পরিচয় ওনাকে সবাই চিনেন, মৌলানা জলিল সাহেবের নাতি। উনি ওনার তরফ থেকে শিহাব ভাইকে কিছু উপহার সামগ্রী তুলে দেবেন। আপনারা ওদেরকে তোলা শোনেন না, আপনারা বারবার কম একটু পড়ে যাইব, আপনারা অসুবিধা হইব। আপনারা এখান থেকে সরে যান, পিছন দিকে যান, প্রচুর জায়গা আছে এখানে, পিছন দিকে যান আপনারা। এখানে যদি মঞ্চ যদি কেউ আমরা অজান্তে আমরা বরণ করতে পারি না, খবর চোখে দেখবেন, আমরা হয়তো চোখে পড়ছে না, আপনাদের কাছে আমাদের বিনম্র অনুরোধ। আমরা এখন অনুরোধ করব আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক বাচ্চু ভাইকে, উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমি ভোটটা পারি এই বছর আইতে পারছি যে ওটা আমি দুনিয়া পাই আওয়া শুনিও আমি গোয়ার থেকে চতুর্ভাই আমি আল্লাহ দিলে আল্লাহ আমারে পালা রাখছেন, স্বপ্ন আল্লাহ হইতাম যাতে আল্লাহ পালাভাবে রাখুন। আপনার দোয়া চাই, আপনার সব আমাকে দোয়া করবা, আমার সব মনে রাখা আল্লাহ ঘুরাই দেওয়া, কিন্তু আপনার কাছে দোয়া চাই আপনারা। আর বিশেষ করে কিছু না কই আমি রক্ষাটা কইলাম, শিয়াব ভাই রে দেখতাম কইলাম, এবার গেতাম বাড়িতে দেখবো কইলাম, আল্লাহ আনে আমার বাড়িদারও দেখাই দিচ্ছে, ওখানে আল্লাহ लाख लाख शुक्रिया। हमने सोचा था एक बार आपका घर में जाके देखने के लिए, अल्लाह ताला ने आपको मेरा घर का पास ही दिखा दिया। हमने सुना था आप आ रहे, भाई को बोला, चतुर भाई को बोला हमको डेट आप पक्का बताइएगा, हम दे सकते हो, आके बोलते हैं जब से जरूर मिलेंगे। आपके लिए है, फिर आप चलाए, आपके लिए है, दुआ पे याद कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। সময়ের স্বল্পতা, আমরা খুব তাড়াহুড়া করছি, তো আমাদের সম্পর্কে এখন বক্তব্য রাখবেন সোনার বিধায়ক করিমউদ্দিন সাজু মহাশয়। আসসালামু আলাইকুম। আজকের এই মঞ্চ উপস্থিত আমরা সবার দিল যে জায়গা বানাইছেন শিহাব ভাই, আমরা बहुत दूर মানুষ না, आप सबका दिल का बहुत करीब है। आज से नहीं, जब आप शुरू किया पैदल हज यात्रा, सबका दिल में ये क्या था कि आपको सामने आमने सामने मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने ये भी पूरा कर दिया। और हम सब सुनते थे कि मक्का और मदीना में अल्लाह के घर में बुलाया जाता है, तो आपका जो अल्लाह के घर जाना था बहुत ही बड़ा मिसाल है पूरा हिंदुस्तान में, पूरा दुनिया में। मैंने एक पोस्ट किया था उस टाइम, इसका 70 लाख से इसका लाइक्स हुआ, व्यूज हुआ। तो साथ में आए हमारा सुहेब भाई,
पूरा नॉर्थ ईस्ट में एजुकेशन के लिए शेर भाई जो कर रहा है, हम सबकी तरफ से धन्यवाद है, बधाई है। अभी बंगाल में शुरू किया, आसाम के लिए सोच रहा है। और उपस्थित हमारे विधायक कमल खलील भाई, हमारे बच्चू भाई, मुरब्बियान, हाजिराने मजलिस, सांबादिक भाई और आज আমরা শিয়াব ভাই লাগি সব দিলর টানে মায়া মোহব্বতের লাগি আইছি। আমরা এই বক্তব্য দেওয়ার কথা না, শিয়াব ভাইয়ের মুখ থেকে আমরা দুই চারটা কথা শুনবো, সোহেব ভাইয়ের মুখ থেকে শুনবো, আমার এই ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো। আর এখন दुआ मैं पूरा हाउस की तरफ से, पूरा भरा गाठी की तरफ से शियाब भाई से हमारे लिए एक दुआ मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारा दिल में एक तमन्ना है, पूरा बराकबेली का एक सकाफा सुन्नी यूनिवर्सिटी जैसा एक यूनिवर्सिटी हमारा बराकबेली में हो जाए, ये हमारा सबका दिल का एक तमन्ना है। इसके लिए आप दुआ कीजिएगा। अब अल्लाह का मेहमान है, हमें भरोसा है कि आप अगर हाथ उठा के एक बार हमारे लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए एक बार दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ तो हिंट हमारा भाई ने दिया है, काम बहुत आगे बढ़ चुका है इंटरनली। और मैं जब भी हज में या उम्रा में इस डिसीजन का बाद गया है, अल्लाह का घर में गिलाफ पकड़ के एक ही दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरने से पहले कम से कम यूनिवर्सिटी की शुरुआत कराइए, अल्लाह यही दुआ करता हूँ। और आज इस नेक महफिल से ऐसा एक बंदा जब पैदल अल्लाह का घर छू के आया, हज अदा करके आया, इनको एक दरखास्त कर रहा हूँ कि अल्लाह ये तमन्ना पूरा की, यही दुआ है। और बाकी सबको मुबारकबाद हो। शुएब भाई को खास करके इस यूनिवर्सिटी करने के लिए शुएब भाई काफी सालों से, काफी दिन से लगा हुआ है। शेख साहब का भी जहन में है, उनका भी दिल का एक ख्वाहिश है कि बराकबेली में कम से कम एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी हो जिसमें इस्लामिक शरीयत भी हो, जैसे एकदम सकाफा सुन्नी यूनिवर्सिटी केरल का जो है उसी पैटर्न का एक हो, ये सबका दिल का ख्वाहिश है। और मैं यही मेरा दिल का एक तमन्ना है कि शेख साहब रहते रहते इसका फाउंडेशन ले करे और हम लोग बाकी जो काम है शेख भाई है, बाकी सबसे बात करके इंशाल्लाह इस सीजन में हम लोग आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द अल्लाह का हुक्म होगा तो ये काम भी शुरू करें, यही दुआ है, यही अर्ज है। और अभी यहाँ हमारा सब तरफ से ये दुआ मांगते हुए मेरा वक्तव्य यहाँ खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। আমরা কেন এটা বারবার আপনারা মাথার অন্তকে তুলে ধরে দিই, আপনারা ফলে কারেন্টের প্রবলেম আছে, এখান থেকে আপনারা সরবা স্টেজের উপর থেকে কিছু মানুষ কমবা স্টেজ ভাঙিয়ে ফেলার চান্স আছে, আপনারা এখান থেকে স্টেজের সামনে। আর আমরা মিডিয়া ফের লাগে জায়গা করছিলাম, আমরা সারা পাইয়ে জীবিতা বিদ্যুতা আমার নিউজ চ্যানেলের আমার রাহাতুল্লাহ সব এখানে মাফিক পথ, আপনারা যদি এরারে সহযোগিতা করেন এরারে বইবার ব্যবস্থা করে দিবা, তাই দীর্ঘ সময় ধরে মাফিক পথ আছে, আপনারা তারা সুযোগ করে দিবা। আপনারা যদি মনে কিছু আনেন না, বেজারি আনেন না, যিশুদা পিন্টুদা সবে ইয়ে করে দিবা। দ্বিতীয়ত হইল গিয়া আমরা যথারীতি আমরা অনুষ্ঠান চালাইয়া দেয়, যতটুকু সম্ভব আমরা তাড়াতাড়ি আমরা এদিকে আমরা কমপ্লিট করবো। তারপরে আমরা আজকের যারা অতিথি এক এক করে আমরা ওনাদেরকে বক্তব্য, তারপরে নাচ, তারপরে সেই জুনাইদ আহমদ মদনী সাহেব ইনশাআল্লাহ খুব কম সময়ের মধ্যে উনি আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। আমরা ওনার দোয়াদানের মাধ্যমে আমাদের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করব। আমাদের এআইইউডিএফ এর করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান তালুকদার মহাশয়কে একদম সংক্ষিপ্ত 2 মিনিটের জন্য কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 2 মিনিটে কিছু পাওয়া যায় না, আর আমি কিছু বুঝতাম না, বুঝবার লাগে আইসিও না। আসলে সব যে মকসুদে আইসল আমি মকসুদে আইসি, खास करके मेरा मौलाना नूरानी साहब और शाह चतुर साहब को देखने के लिए, सुनने के लिए हम लोग को इधर आना। और बाकी जितने मेहमान हैं सबको मुबारक देते हुए आप लोग को भी मुबारक देते हुए मेरा खत्म किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
আচ্ছা, আমরা ওনাদের অনুমতি নিয়ে মাশাআল্লাহ আমাদের মধ্যে আরেকজন অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, অনেক বড় বিজনেসম্যান। আমাদের বরাক উপত্যকায় একটাই ইন্ডাস্ট্রি আছে, বিবিসিএল এর সিইও মুকেশ আগরওয়ালজি আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান, ওনার সমাজে অনেক অবদান রয়েছে। উনি এমন এক ব্যক্তি যার বদরপুর সহ এই উপত্যকায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় ওনার সহযোগিতা, যে কোনো কাজের জন্য যে ওনার কাছে গিয়েছেন বিশেষ সহযোগিতা পান। ওনার মতো এই সময় একজন মহান ব্যক্তি আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। শাল কার্ড দিয়ে আমি বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি মুসলিম। আমরা বারবার অনুরোধ করি, আমরা মঞ্চ যারা যারা জরুরত নাই দয়া করে যদি আপনারা নামি যাই, আমরা অতিথিরা আরো বাইরে হাঁটাহাঁটি করবা, জায়গা হইতে না, হয়তো ঢুকতে পারবে না। আমরা বদরপুরের বিধায়ক সাহেবের পুত্র এখানে আইসেন, হয়তো ঢুকতে দেওয়া না। আমরা অনুরোধ করি, আর যদি কেউ সিলেন আপনারা তান্ডব মঞ্চ নিয়ে যাবেন। গতিকে আপনারা তোরা খেয়াল করবো, সেই দুটো সাইড থেকে যদি মানুষ কিছু সময় বলা হবে। আমরা আমাদের অতিথিদের মতামত নিয়ে, ওরাই বলছেন এর মধ্যে একটা নাচ হোক, তারপরে আমাদের নুরানি ভাই সাদিক নুরানি ভাই বক্তব্য দিবেন, সোহেল ভাই বক্তব্য দেবেন, শেহাব ভাই বক্তব্য দেবেন। তো আমি যেহেতু ওনাদের আবদার অনুযায়ী আমি আমাদের ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাচ খা উনি আরেকজন শেহাব ভাই, ওনাকে অনুরোধ করব উনি একটা নাচ পাঠ করার জন্য। और मेरे प्यारे प्यारे मीठी सुन्नी जन्नती भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज वक्त भी कम है और हमारे दरमियान ऐसे एक शख्सियत मौजूद हुए हैं, वो अभी सिर्फ नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, वो अभी एक ब्रांड से चेंज हो गया, हो गया एक ब्रांड से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। तो आपको गुज़र न करते हुए सबसे पहले मोहब्बत वाक़िद के साथ उनके पाक नज़र न हदियतन तुफ़तन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रिसालत पर झूम झूम कर सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हसरते दीद में हर आँख को नम देखा है, मैंने उनको तो नहीं उनका करम देखा है। उनसे निस्बत है उनसे निस्बत है जिन्हें वो बड़े आराम से मैंने आका के गुलामों पे कर्म देखा है। पढ़ना सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। प्यारा कलाम है, आप सब जहाँ मिलकर पढ़ने का अंदाज हो, आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। शायद फरमाते हैं ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ए
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम मोमिनों पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद 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 है फरिश्तों का वजीफा है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु अस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सर झुका कर बाअदब सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में सर झुका कर बाअदब इश्क़े रसूलुल्लाह में कह रहा है हर सितारा कह रहा है हर सितारा सलाम ये शहंशाह मदीना दोनों हाथों को बुलंद करके ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया है बख्शा रब ने फरमाया है बख्शा अस्सलातु अस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका हो ज़ुबां पर प्यारे आका हो ज़ुबां पर प्यारे आका अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना बात कहना चाहूंगा every action has an opposite and equal reaction अगर हमारे साथ अगर स्टेज वाले अगर शामिल होंगे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली सामने वाले हमें आवाम भी इफेक्ट करेंगे तो एक मर्तबा हम सब मिलकर पढ़े ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम
शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद मैं हूँ सुन्नी हूँ जमील कादिर मरने के बाद मेरा लाशा भी करेगा मेरा लाशा भी करेगा अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्श मुअल्ला ज़ीनते अर्श मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम আমরা এখানে আপনারা বললেন এবং ভলান্টিয়ার আপনার ভাই যারা আছেন এখানে সামনে আপনারা দাঁড়াইয়া মানে প্রচুর সমস্যা করার পিছন দিকে এখন বইতে পারেন না আপনার কাছে অনুরোধ করি আপনারা বইলেন জায়গায় জায়গায় বই গেলে পিছনের মানুষের দেখতে পাইবা সুযোগ সুবিধা ভালো হয়ে যাইব আপনারা বারবার আমরা অনুরোধ করি আর আপনারা যার যার জায়গায় বই যান আপনারা বই যান হবাই হল আপনারা সব যার যার জায়গায় কোন পিছন দিক থেকে মানুষ দেখতে পারে না ও আর বেশি সময় নাই আমার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাইব বাজে গেছে 9টা 10টা 10:30টার ভিতরে আমরা অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাইব আপনারা সব যার যার জায়গায় বুকা আমরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমরা অতিথি মুকেশ আগরওয়ালজিকে অনুরোধ করব ওনার মূল্যবান বক্তব্য সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়ার জন্য। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ उपस्थित मंच पे जितने भी डिग्नेटरीज हैं और सामने जो भी डिग्नेटरीज हैं और हमारे भाइयों सभी को मेरा अभिनंदन। आज मैं पिछले बार भी आया था, बहुत अच्छा लगा मेरे को और आज यहाँ आकर के आप लोगों के बीच बहुत आनंद आ रहा है। मुझे समावेश इस उपलक्ष्य में आप लोग उम्मीद है कि काफी एंजॉय कर रहे हैं। आज हमारे बीच मैंने सुना कि वो 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके आज हमारे बीच हैं। हमारे सियाब चतुर भाई जी यहाँ उपस्थित हैं, उनको मेरा अभिनंदन। और मैं आप लोग सभी से गुजारिश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें और आप लोग के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दुख कष्ट सब दूर हो जाए। और आज का ये कार्यक्रम इसी तरीके से आप लोग आनंद पूर्वक इसका लुत्फ उठाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। ভাই আপনারা বুঝলেন আপনারা কিন্তু সমস্যা করবেন এখানে সবার প্রবলেম হয় আপনারা বুঝলেন জায়গা আছে আপনারা কিতা লাগে সমস্যার সৃষ্টি করেন আপনারা সব আপনারা ধৈর্য দিয়ে জায়গায় জায়গায় বুঝলেন খুব একটা বেশি সময় লাগতো না আমরা অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাব আপনারা বই শান্তি শৃঙ্খলা মতো এতক্ষণ ধরে অনুষ্ঠান চলিয়ে আর আপনারা যার যার জায়গায় বই যাই আমরা বক্তব্য যারা আসলে বক্তব্য দিয়া না তবে না পরিবার জন্য সবাইরা আমরা দোয়া দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করলেন আপনারা যার যার জায়গাটা আপনারা বই যান আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আলামিন একাডেমির
সম্পাদক সাহেব মারুফ স্যাররে বরণ করার লাগে আমি জাকির ভাইয়ের অনুরোধ করি। আমরা বিশিষ্ট সমাজসেবী আমাদের জন্তু মামাকে শামীমুর রহমান চৌধুরী মহাশয়কে বরণ করার জন্য আমি মোস্তফাইকে অনুরোধ করছি। আমাদের এখানে উপস্থিত বদরপুরের আরেকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জনাব ইসলামউদ্দিন মহাশয়কে বরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আমাদের গ্রামেরই একটা বাচ্চা শিশু শিল্পী, খুব সুন্দর নাচ পড়ে। যদিও এখানে সময়ের স্বল্পতা, অনেক বড় বড় অতিথিরা বসে আছেন, তো আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে ওর একটা ছোট্ট নাচ আমরা শুনবো। আপনারা বসে পড়ুন, আপনারা আপনারা চিল্লাবেন না, যাদের জায়গায় আপনারা বসে পড়ুন। ওই আমাদের সামনে আমাদের গ্রামের একটা ছোট্ট ছেলেও একটা নাচ পরিবেশন করবে। মোহাম্মদ শাহবাজ খুব সুন্দর নাচ পড়ে, আপনারা শুনবেন, উপভোগ করবেন। আপনারা যাদের জায়গায় আপনারা বসে পড়বেন। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार से बहुत बड़ा काम है कि हम लोग इस महफिल में आए हैं। कितने खुशनसीब हैं हम लोग इस नूरानी महफिल में तशरीफ लाए हैं। तो इंशाअल्लाह चलिए इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर दुरूद पाक का नज़ारा पेश करना है। इस यकीन के साथ दुरूद पाक पढ़े। हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, सरकार मदीने से सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख, जीने की तरफ देख, मरने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। तो क्या बात मदीने की, क्या बात मदीने की, तो क्या बात मदीने की। सारी दुनिया चाहती है थोड़ा मदीने की। सल्लल्लाहु अलैहि या
আমরা আমাদের দিল্লির অতিথি আমরা আগেই পরিচয় দিয়ে দিয়েছি, সময় আর দিচ্ছি না, আমরা ওনাকেই দিয়ে দিচ্ছি আমাদের সাদিক নুরানি ভাইকে। উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য আর নাচ শুরু নিশ্চয় করে পাঠ করবেন। আমি ওনার হাতে মাইক করে দিচ্ছি। بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا رسول الله صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. फिर एक बार اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. इस स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम, उमरा, काइदीन, सामिईन इज़ाम, ये तंजीम के कारकुना, जिम्मेदारान, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुबारक महफिल हम पेश किए हैं सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। हम केरला से आसाम स्टेट के ये जमीन पर आने के लिए और इस महफिल में शिरकत करने के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमको तौफीक अता किया। उसके लिए हम अल्लाह से शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये महफिल इसलिए हम यहाँ पे मुनअक़िद किया गया है, अहलुस सुन्नत वल जमाअत के उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमात को आगे बढ़ाने के लिए पूरी देश में, दुनिया भर के इंशाअल्लाह जो झंडा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लहराया है, उस झंडे को आगे बढ़ाने के लिए क़यामत तक हमारा बहुत एक्टिव दीन के खादिमीन लोगों को तैयार करने के लिए उस खिदमत में लगे रहे, दुनिया और आखिरत के कामयाबी और सआदतुद दारैन के लिए नियत करके आप तशरीफ लाए हैं। एक वजह हमारे सामने ये हुआ है, हम सबके दिल के करीब हमारा शिहाबुद्दीन केरला के बहुत अंदर की एक गांव से, आप जैसे एक गांव मान लीजिए, श्याम भाई का गांव भी बहुत छोटे गांव है,
और हमारा जुहैरुद्दीन साहब के पड़ोसी भी है, दोनों एक ही गांव से हैं। तो वहां से निकल के दिल के अंदर एक ही नियत रखा है, वो क्या था? काबतुल्लाह। क्या नियत रखा? काबतुल्लाह। अगर अल्लाह ने लिखा है तो इंशाअल्लाह हज भी करेंगे, नहीं तो उम्रा करेंगे। बस वही एक नियत को लेकर अपने घर से निकला। कोई तैयारी फिनेंशियली और दूसरी कोई भी तैयारी के बगैर, लेकिन सबसे बड़ा वही तैयारी है जो दिल के अंदर की नियत है। देखिए, चलते चलते सीधा एकदम मक्का नहीं पहुंचा है, अपने गांव के नजदीक का वलीउल्लाह के मकबरा के पास गया। वहां पे दुआ सलाम क़िराअत पेश किया। वहां से चलते रास्ते में जितने भी औलियाए किराम वलीउल्लाह आराम फरमा रहे हैं, उन सब के बारगाहों में जाकर अपने हाजिरी पेश किया। वहां से दुआ फरमाया और बढ़ते 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 हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज अताउर रसूल मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज आपके बारगाह तक तशरीफ लाए। वहां पे हाजिरी पेश की, वहां पे अपने दिल के बात को रखा, अपने नियत को पेश किया, ताकि सुल्तानुल हिंद के बगैर परमिशन सुल्तानुल औलिया के पास नहीं जा सकता है। सुल्तानुल औलिया के बगैर परमिशन सरवरे कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जा सकता है। यह अहले सुन्नत के अकीदा है। हमारा सलफ़ुस सालिहीन बुजुर्गाने दीन मिल्लत औलिया किराम के रास्ते 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 हमको चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अजमेर शरीफ से भी निकल पड़े, वाघा बॉर्डर तक गए, वहां से पाकिस्तान पार किए, वहां से ईरान चले गए, ईरान से इराक चले गए। चलते चलते सुल्तानुल औलिया कुतुबुल अक़ताब गौसुल आज़म मुहीद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अजीज गौसे पाक के दरगाह शरीफ तक आपके बारगाह में पहुंच गए। वहां के हाजिरी का शरफ हासिल किया। वहां से और चलते चलते करबला, कूफा, नजफ, सुभान अल्लाह मुश्किल कुशा अली करमल्लाहु वजहा, अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बारगाह में तशरीफ हाजिरी के शरफ हासिल करते करते, ये सब आप नहीं सोचना है दूसरा रास्ता है जाने के लिए, डायरेक्ट रास्ता है, लेकिन सीधा आपने यहाँ से मैप लगा के देखेगा तो 4000 समथिंग किलोमीटर देखेगा सऊदी अरब का, लेकिन शिहाब भाई ने 8640 किलोमीटर इसलिए चला है। यहाँ से हर बुजुर्गाने दीन मिल्लत औलिया किराम अइम्मे किराम अक़ताबुल अरबआ तबअ ताबीन अस्हाबे किराम जो भी रास्ते में मिलते हैं उन सब के हाजिरी लेके अपने बातों को रखे, अपने दिल को पाक करके, अपना शरीर को पाक करके अल्हम्दुलिल्लाह इराक से कुवैत एंट्री किया। आप ये सोचना है, एक देश से दूसरा देश जब ये एंट्री होने से पहले मान लीजिए 3 या 4 दिन पहले वहां का वीजा लग जाता है और बीच में काफी सारे परेशानियां आया, लीगल इश्यूज आया, डिप्लोमेटिक कम्युनल प्रॉब्लम्स आ गया और बीच में पुलिस वाले के दिक्कत आ गया, पूछताछ रहा, सर्वे रहा, इंक्वायरी रहा, इन्वेस्टिगेशन रहा,
जहां तक उनका एक बॉर्डर में पासपोर्ट तक ये लोग खराब करने के लिए कोशिश किया, लेकिन कहीं भी किसी भी हालत में जो कदम इसने आगे रखा है, एक कदम भी पीछे नहीं रखा। एक बॉर्डर में पुलिस वालों ने इतना परेशान किया, हम एक दिन रात दूसरा दिन बात करते रहा, भाई रोते रहा, अल्लाह से दुआ मांगते रहा। उन लोगों से यह हुक्म किया, इसने ये बात किया, मैं यहाँ कर अगर मर गया तो भी मैं पीछे नहीं जाऊंगा। मेरा मकसद मेरा आका है, मेरा मकसद मेरा मदीना है, मेरा मकसद मेरा मौला है, मैं यहाँ से पीछे नहीं जाऊंगा। बहुत बहुत मुश्किल फेस किया है रास्ते में, लेकिन अल्लाह ने इन सब के कल्ब को मुकल्लब कर दिया, दुश्मनियों को दोस्ती बना दिया, गरम वालों को नरम करा दिया। डिप्लोमेटिकली वो लोग भी सारे के सारे इंतजाम देकर अपने देश से दूसरा देश तक गए, देश के बॉर्डर तक सिक्योरिटी के साथ भेज दिया। कुवैत आ गया, कुवैत से सऊदी अरब के मिट्टी में जब एंट्री किया है, अपना भाई में उस मिट्टी में सबसे पहला सजदा किया है, शुक्र अदा करके। उस टाइम भी आप लोग ये सोचना है, इनके सामने सबसे बड़ा एक सवाल है, मेरा हज का क्या होगा, मेरा हज का क्या होगा। पेपर सब हो सकता है, लेकिन हज किसको मिलता है? जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलावा आता है वही हज पे जाता है, उसको कोई भी रोके नहीं रुक सकता। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बुलावा आ गया है तो ये किसी भी हाल में पूरी साल मुकम्मल होते अपना भाई ने मक्का के जमीन में पहुंच गया है। सबसे पहले सऊदी अरब से रियाद होते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। मदीना मुनव्वरा में अपने दिल के बातें रख लिया, जितना मर्जी रखा, और जो टाइम वजारतुल हज सऊदी हुकूमत के जब हुक्म आ गया है, शिहाब भाई आप इस साल सऊदी अरब के मेहमान करके इंशाअल्लाह अल्लाह के मेहमान बनेंगे इंशाअल्लाह। तब मदीना से मक्का के लिए रवाना, वहां गया। आप लोग सब हमसे ज्यादा इसमें अपडेटेड है, ताकि शिहाब भाई के हाथ में आप कोई भी मोबाइल नहीं देखा होगा। लोगों ने आप लोग तक सारे चीज पहुंचाया है। ये हमारा ईमान को बढ़ाना है, वैसे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए नहीं है। भाई कभी भी ये नहीं चाहा है मेरा इससे दुनियावी कोई भी हल निकले, दुनियावी कोई भी फायदा निकले, नहीं सोचा है। नियत ये हालत तक पहुंचा है, सऊदी अरब के हुकूमत अपने मुयूफ मेहमान करके हज करने का मौका दिया। अल्लाह का इतना बड़ा तौफीक भाई के ऊपर मिले और भाई हज भी मुकम्मल किया। फिर लौटा नहीं, फिर बोला सादिक भाई मुझे वापस मदीना जाना है, मैं मदीना में रहने वाला हूं 2-3 महीना, फिर मैं आ जाऊंगा। चले गया एक बार, फिर आया मक्का उम्रा के लिए। फिर हमने अचानक में देखा वीजा का डेट खत्म होने वाला है। 2 दिन रहा, 2 दिन के अंदर सऊदिया का वीजा जो अपना था 3 महीने का, वो 3 महीना खत्म होने वाला है। उससे 1 दिन पहले वहां खुरूज होने के बीच में भी मदीना का हाजिरी लेके तवाफुल विदा करके मदीना से कुवैत रवाना हो गया। आप लोग ये सोचना है, दुनियावी शोहरत, फॉलोअर्स, ये चीज का अगर नियत है हम इस मोबाइल में लगे रहे, लेकिन अगर हमारा नियत कौम के लिए, अल्लाह के लिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व हरकत और अहकाम पे खिदमत के लिए नियत रखते हैं, अल्लाह हमको हर रास्ता खोल के देते हैं, हर रास्ता खोल के देते हैं। मदीना वाकया सुनिए, एक आदमी मदीना जाके
हुजूर के गुंबज को देख के दुआ फरमा रहे थे, सलाम पेश कर रहे थे। तो पीछे कोई आके बोला, भाई किबला के तरफ देख के दुआ मांगो। इसने क्या जवाब दिया, भाई ये किबलतुल किबला है, ये किबलतुल किबला है, ये किबलतुल किबला है। आप अपना किबला के तरफ जाओ, हमारा सारा सबका यही किबला है। इस किबला से हमें अल्लाह ने इबादत के तरफ हासिल किया, हमारे को दीन पाया, हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत के आदमी बना दिया, उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना दिया, हमको मुमिन बना दिया, हमको जीने के लिए सारे सुविधाएं सब कुछ हुजूर रहमतुल आलमीन के वास्ते मिला है। तो मेरे भाइयों, मैं लंबे तकरीर नहीं करना चाहता हूँ, भाई भी आपसे इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम सब इस महफिल में अगर हाजिरी हुआ है तो हमारा यहाँ से लौटने का टाइम दिल के अंदर कोई भी एक नीयत का अज़म करके जाना है, पक्का करके जाना है। मेरा लाइफ में, मेरा जिंदगी में मैंने ये चीज करूंगा, इससे मेरा आखिरत के भला होगा, मेरा दोनों जहां के कामयाब होंगे, तभी इस महफिल में आने का फायदा है। ये महफिल का कबूलियत, इससे जो भलाई के तरफ जाता है, खैरात के तरफ जाता है, माशा अल्लाह। मैं इस समय याद करना चाहता हूँ, यहाँ से 15 साल पहले हमारे बड़े भाई जुहैरुद्दीन नूरानी साहब वेस्ट बंगाल के सिटी में रहकर 3 साल 4 साल ये नॉर्थ ईस्ट स्टेटों के अंदर दौरा करके, सर्वे करके, पूरे एरिया के बारे में स्टडी करके आज अल्हम्दुलिल्लाह हजारों बच्चे को तालीम हासिल करने का सिस्टम बना दिया है, एजुकेशन रेवोल्यूशन बनाया है। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, कटक, नॉर्थ ईस्ट स्टेटों में माशा अल्लाह, और दीगर कर्नाटका के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशनल सिस्टम रेवोल्यूशन बनाने के लिए एक आदमी के मेहनत से इंशाअल्लाह आने वाला मार्च 1, 2, 3 तारीख में 10वां सालाना कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह वेस्ट बंगाल में मुनाकिद होते जा रहे हैं इंशाअल्लाह। आप हजरत आपको दावत भी पेश करेंगे। मेरा ये कहना है, आप सब एक एजुकेशनिस्ट लीडर बन गया तो जैसा हमारे विधायक ने अपने ड्रीम बताया है, यहाँ पे एक जामिया मरकज सकाफत सुन्निया जैसे यूनिवर्सिटी बनाना है। ऐसा एक नहीं, हजारों यूनिवर्सिटी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। ये एक मैसेज, ये एक नीयत, ये एक हज़म हम सब अपना दिल में रखे आप लोग यहाँ से रवाना होना है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको तौफीक और नफ़ीक अता फरमाए। और भाई के लिए भी आप लोग दुआ करना है। भाई भी अपने दिल के अंदर इतने बड़े अच्छे मिशन प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, उसके लिए ये एरिया आप लोगों को देख के, यहाँ के माहौल देख के जाने के लिए आया है, आप लोगों की दावत कबूल करके आया है। इंशाअल्लाह हम सब बड़ा बड़ा मिशन लेके आपके पास आएंगे, तब आप लोग दिल से जोड़ के इसमें कोऑपरेट करना है। और स्पेशली युवा अहले सुन्नत वल जमात के टीम को हम मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। काफी टाइम से हम सुन रहा है इन लोगों की एक्टिविटीज, अल्लाह ताला कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। আমরা আপনারা কাছে বারবার অনুরোধ করি, ওই যে আপনারা যেখানে দাঁড়াইছেন যদি ফান্ডাল ভেঙে পড়ে কত বড় বড় করতো, বারবার হয়ে আপনারা জায়গায় বুঝছেন, আপনারা এখানে বই গেলে পিছনে মানুষের দেখার সুযোগ হইতা, আপনারা এখানে বই না কিতা লাগিয়া বাইরে মানুষ আটা আটা করে জায়গা পাইবে না। আপনারা যার যার জায়গায় বই যেত আপনারা কাছে অনুরোধ করি আপনারা বুঝছেন। আমরা আমাদের সাদিক ভাইয়ের কাছ থেকে শিহাব ভাইয়ের ওই যাত্রা নিয়ে আমরা যা কিছু জানলাম, নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি কতটুকু কষ্টদায়ক ছিল শিহাব ভাইয়ের এই ভিশন, ওনার এই উদ্যোগ, ওনার এই সাহসিকতা, তার জ্বলন্ত উদাহরণটা কিছুটা হলেও আমরা নুরানি সাদিক নুরানি ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং বুঝতে পেরেছি। আমাদের মাহফিলে
প্রতি বছর বাগপুরি সাহেবের উপস্থিতি থাকে, বাগাডালি সাহেব উপস্থিত হন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ উনি এখানে আসা সম্ভব হয়নি। তো ওনার সাহেবরা আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, আমরা ওনাকেও 2 মিনিট বক্তব্য দেওয়ার জন্য বলবো। এছাড়া আমাদের এখানে আজকে আরো অনেক অতিথি আসার কথা ছিল, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ আসার কথা ছিল, যারা হয়তো গুয়াহাটিতে রাহুল গান্ধীর অনুষ্ঠান থাকাতে আসতে পারেননি, ওরাও আমাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। আমি এখানে সাব্বির ভাইকে বলবো একদম সংক্ষিপ্ত 2 মিনিটের জন্য বক্তব্য রাখার জন্য। আমাদের জুনাইদ সাহেব আলহামদুলিল্লাহ 10 মিনিটের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মঞ্চে উপবিষ্ট উলামায়ে কেরাম, বুদ্ধিজীবী এবং এখানে আসা সামিঈনে কেরাম, আমি বেশি লম্বা করব না, সংক্ষিপ্তভাবে 1-2টি কথা আপনাদেরকে বলে আমি ইনশাআল্লাহ আমার বক্তব্য শেষ করব। কেরালা এমন একটি জায়গা, আমি কেরালাতে অনেক বছর ছিলাম, জামিয়া সাকাফাতুস সুন্নিয়াতে আমি পড়াশোনা করেছি। শেখ আবু বকর আহমদ মাদ্দাসাল্লাহুল আলী আমার উস্তাদ। আমি দেখেছি কেরালাকে, আমি জানি কেরালার মানুষজন কি রকম। এরপরে ওখান থেকে আমি জামিয়া আজহারে গিয়েছি। আমি আমার নামের পিছনে অনেকে আজহারি লিখে, কিন্তু আমি সবাইকে বলি আজহারি লিখার পূর্বে আমার নামের শেষে মানে প্রথমে সাকাফি লিখো, কারণ যদি আমি কেরালায় যেতাম না তাহলে আমি আজ আজহারি হতে পারতাম না। আমি জানি কেরালা কি, এবং আজকে আপনারা দেখতে পেরেছেন কেরালার লোকজন এখানে উপস্থিত, ওরা আমাদের চাইতে অনেক গুণ আপডেট, ইখলাসের দিকে, ইসলামের দিকে একটি প্রেরণা, একটা ইন্সপিরেশন, একটা ডেডিকেশন। আজকে শিহাব চত্তুর ভাই আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন, যদি আমাদের অন্তরে খুলুসিয়ত থাকে, যদি আমাদের নিয়ত খুলুস থাকে, যদি আমাদের লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, তাহলে যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি আমাদের মহব্বত থাকে, তাহলে 7 সমুদ্র 13 নদী আমাদের জন্য কিচ্ছু নয়। উনি আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের মহব্বত, ওলি আল্লাহগণের মহব্বত কি করতে পারে। শিহাব চত্তুর ভাই থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়া দরকার, শিহাব চত্তুর ভাই কাছ থেকে আমাদেরকে শেখা দরকার। আমাদের স্পেশালি যুব সমাজকে আমি বলছি, আমাদের লক্ষ্য, দিল, ইখলাস যদি আমরা ঠিক না করি তাহলে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। শিহাব চত্তুর ভাই এখান থেকে যখন সফর শুরু করেছেন, তাই তো শায়ের বলছে, रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं, रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं, मुस्तफा के दीवाने घर से जब निकलते हैं। रहमतों की चादर के साए साए चलते हैं। हमारे शिहाब भाई रहमतों की चादर के साए साए चलते हुए मदीना मुनव्वरा की सफर कर आए। ताई तो अल्लामा इकबाल बोलছেন कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। तो আমি সবাইকে বলবো নিয়ত ঠিক করার জন্য, ইখলাস আমাদের যাতে অন্তরে থাকে, এইটার জন্য আমাদেরকে যা করতে হয় আপনারা করুন। কারণ আল্লামা ইকবালের আরেকটি শের আমার মনে পড়ছে, तू सारे गम और खुशी से अक्सर बुलंद हो जा, तू सारे गम और खुशी से अक्सर बुलंद हो जा, तमाम जज्बों से ऊपर उठ खत्म हो जा, इसके बाद अपनी जात को जान जाएगा तू, खुदी में गुम होकर खुदी को पहचान जाएगा तू। আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি এবং আমি সবাইকে দাওয়াত দিচ্ছি, আগামী 27 জানুয়ারি আগামী শনিবার আমাদের বাগপুর
হযরত শাহ সুফি মকবুল হুসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উরস। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত, সবাই আসবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আমাদের মঞ্চে উপস্থিত আমার বদরপুরের একজন ভাই ব্যবসায়ী, উনি শিহাব ভাইকে বুঝে কিছু উপহার সামগ্রী দেবেন, তাড়াতাড়ি করে দেবেন আমার জন্য বলছি। ইকবাল ভাই আছেন, মন্টি ভাই আছেন, ওনাদেরকে বরণ করার জন্য আমি মোস্তফাকে অনুরোধ করছি। আমাদের জানার বাইরে এখানে অনেক অতিথিরা আছেন যাদেরকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদা সম্মান দিতে পারছি না, আপনারা বেয়াদবি মাফ করবেন। আমরা যেহেতু আমাদের শাহ সুফি সৈয়দ জুনায়েদ আহমেদ মাদানী সাহেব আসছেন, তো তার আগে আমরা একজন নাত থাকে দেব। সৈয়দ জুনায়েদ আহমেদ মাদানী সাহেব আসার পরেই আমরা শিহাব ভাইকে দিয়ে দেবো। উনি মাত্র 10 মিনিট বলেছেন চলে আসবেন, এর মধ্যে আমরা একজন নাত পড়ার জন্য আমি আহাদ কাসার সুন্নি ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা আহাদকে অনুরোধ করছি। ভাই বোনা পয়সা যান अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चे पढ़ने से पहले हम सारे मिलकर बंदिश में कर लेते, कोई भी जुबान खामोश ना रहे, सारे मिलकर मेरे साथ करिए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। सारे मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। कि जो मोहम्मद के उल्फत का खायल लगे, कहिए ना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा पे दोनों हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अब सारे से दोनों हाथ उठाकर बोलते सुभान अल्लाह। जो मोहम्मद के उल्फत का खायल लगे, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। खुद खुदा बंदे आदम ने फरमा दिया, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। जब मेरा हाथ इशारा किया तो आप लोग समझ लेगा कि आप लोग का सुभान अल्लाह बोलना है। क्या बोलना है? जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। एक आप शरीफ पेश करते हैं, समाप्त फरमाएं कि हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। बोले ना बस सुभान अल्लाह। कि हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। नात नबी सुन के तकदीर जगा लेंगे। हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे, तकदीर जगा लेंगे। एक रोज हमें आका तैबा पे बुला ले। एक रोज हमें आका तैबा पे बुला ले। हम नात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे।
और एक शेर पेश कर रहा हूँ सुभान इस शेर को जरा अमल करिएगा इंशाल्लाह यहाँ पे भी बड़ा पार और क़यामत के दिन पे इंशाल्लाह बड़ा पार होगा वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा ले बोले सुभान अल्लाह अपने दोनों हाथों में सरकार के नाम पर बोले सुभान अल्लाह पूरा मजमा मिलकर दोनों हाथ रखो सुभान अल्लाह कि वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेके वो जीत जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे जन्नत का मजा लेंगे जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे कि हम बात नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मैं चाहता हूँ अपने दोनों हाथों को झंडा बना के मेरे साथ ये सलाम पढ़े कोई भी हो चला सारे आज के दिन के लिए मेरे सरकार के नाम दोनों हाथ में मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मेरी गुजारिश है स्टेज वाले भी अपने दोनों हाथ में बढ़ा अगर आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह वो भी साथ देंगे मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या सारे अपने दोनों हाथों को बढ़ा एक आवाज आनी चाहिए कि मरहबा का सरकार की आमद मरहबा नूर मौलाना ये कलाम सबको पता है जिनको पता है अपने हाथ को डालो कि नूर वाला नूर नूर लेकर अब सारे याद गए देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सला तू अस्सला वालेका या रसूल अल्लाह अस्सला तू अस्सला वालेका या हबीब अल्लाह नूर वाला नूर लेकर सारे याद कैसा नूर छाया है अस्सला तू अस्सला वालेका या रसूल अल्लाह अस्सला तू अस्सला वालेका या हबीब अल्लाह जब तक ये चांद तारे दिल मिलाने जाएंगे जब तक ये चांद तारे दिल मिलाने जाएंगे तब तक जश्न मिलाद मनाते जाएंगे और लेकर अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी फाउंडेशन बदरपुर नारे रिसालत नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आया है देखो कैसा नूर छाया है बोल अस्सला तू वालेका या रसूल अल्लाह अस्सला तू अस्सला वालेका या हबीब अल्लाह अस्सला तू अस्सला अस्सला तू अस्सला वालेका या हबीब अल्लाह जब तक ये चांद तारे चल मिलाते जाएंगे जब तक ये चांद तारे चल मिलाते जाएंगे तब तक जश्न याद मनाते जाएंगे नूर नूर लेकर आया है सारे आया है देखो कैसा नूर छाया है
कलाम पेश कर रहा हूँ फरमाए कि मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। अच्छा कलाम सुना रहा हूँ तो एक बार मचल के बोलना सुभान अल्लाह, एक बार खुश होके बोले सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक और दाएं से बाएं तक एक ही आवाज आना चाहिए। और क्या है, मैं जब अपना हाथ इशारा करूं आप लोग समझ जाइएगा सुभान अल्लाह बोलना है। क्या बोलना है? मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया ही नहीं। आता भी कैसे जबरदार बनाया ही नहीं। घर के दरवाजे पर आला हज़रत लिखेगा, ये मेरी गुजारिश है। क्यों लिखना है शेर सुनिए, शायर था सबसे दरवाजे पे लिखा मैंने आला हज़रत। एक बार बोलना सुभान अल्लाह। सबसे दरवाजे पे लिखा मैंने आला हज़रत, के सबसे दरवाजे पे कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई गुस्ताख नबी घर मेरे आया ही नहीं, कोई भी लुटे वाला घर मेरे आया ही नहीं, कोई भी नज़दीक घर मेरे आया ही नहीं। कर आ गया लौट कर आ गया मक्के से मदीने लग गया। कुछ लोग पूछते जाते मक्के से लौट कर गया, जब पूछते मदीने क्यों नहीं गया, तब लोग वो कहते कि मदीने में जाना जरूरी है। असल बात ये नहीं है, शायद शहर में क्या फरमाते हैं, जरा गौर से सुनेगा। लौट कर आ गया मक्के से मदीने लग गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने लग गया, लौट कर आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौट कर आ गया मक्के से मदीने लग गया, कैसे जाता उसे आका ने बुलाया। सारे मिलकर ना बोलो सुभान अल्लाह। कैसे जाता उसे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता उसे आका ने बुलाया नहीं। आपके जैसा कोई आया ही नहीं, जब कब्र में सरकार ने मेरा जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर रिश्तों ने मुझे हाथ लगाया, मुझे हाथ लगाया मुस्तफा आपके जैसा, मुस्तफा आपके जैसा कोई आया नहीं। तभी कैसे जबरदार बनाया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। আমরা এখানে আমাদের সবার স্বল্পতা আপনারা
আমাদের মুখ্য আমাদের নাথ খা যিনি উনিও এখনো বক্তব্য দেননি, আমাদের মুখ্য অতিথি ওনারা বক্তব্যে বাকি আছে। আমাদের হাতে মাত্র ঘন্টা 2 ঘন্টা সময় আছে। আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থী, আপনারা বারবার আপনাদেরকে আমরা বলছি আপনারা বসে যান। ওইদিকে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, পান্ডাল ভাঙিয়ে আপনারা নিজে সবাই নিয়ে সবাই ভেঙে পড়বে, আপনারা এখানে বসে যান। আমরা এখানে উপস্থিত আমাদের বদরপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নিয়াজউদ্দিন সদীর মহাশয়, ওনাকে বরণ করার জন্য আমি জাকির ভাইকে বলবো। এছাড়া আমাদের এখানে ইকবাল ভাই আছেন, ইকবাল ভাইকে বরণ করার জন্য আমি বলবো। তাছাড়া আমাদের এখানে আল ইসলাম আমাদের আলতাফ স্যার, উনি বোধহয় স্কুলের তরফ থেকে কিছু ওনাকে বরণ করা হোক, আর স্কুলের তরফ থেকে কিছু দেওয়ার যদি তাকে দিতে পারেন। আমাদের উজানডির সৈয়দ জুনাইদ আহমেদ মদনী সাহেব আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা অনেকক্ষণ ধরে ওনার অপেক্ষায় ছিলাম। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত, নারায়ে রিসালাত, সৈয়দ জুনাইদ মদনী সাহেব। আমরা অনেকক্ষণ ধরে আমরা শাহসুফি সৈয়দ জুনাইদ আহমেদ মদনী সাহেবের অপেক্ষায় ছিলাম। শাহাব ভাইকে আমরা অনেক আগেই বক্তব্য দিয়ে দিতাম। আমরা শাহাব ভাই বক্তব্যের জন্য আমরা জুনাইদ সাহেব আসার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মাহফিলের রৌনক, আমাদের মাতার তাজ শাহসুফি সৈয়দ জুনাইদ আহমেদ মদনী, উনিও এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন নগর কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যালয় সম্পাদক নঈম ভাই, ওনাকেও আমি বরণ করার জন্য অনুরোধ করব। আমরা জায়গায় জায়গায় বই যাই, কারণ আমরা সব শেষে আমরা সময় স্বল্পতা, আমরা এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখন আমাদের অনেক অতিথিরা থেকে গেছে, আমরা শাল দিয়ে বরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করব মৌলানা মেহবুব আহমেদ সাহেবকে। মুম্বাইও বরণ করার লাগিয়া মুম্বাই বরণ করা আমরা আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করি। আর সৈয়দ সাহেব আমার মাঝে তশরিফ আনছেন, বহুত মানে নিজের ব্যস্ততা মাজুরিয়তা সব ত্যাগ করিয়া আমরা এই মাহফিলে আজকে উপস্থিত হয়েছি। আমরা মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে, আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে আমরা ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে রাঙ্কু ভাই আছেন, ওনাকেও বরণ করার জন্য আমি জাকির ভাইকে বলছি রাঙ্কু ভাইকে বরণ করার জন্য, মন্টি ভাইকেও বরণ করার জন্য বলছি। আমরা অনেকক্ষণ ধরেই আপনাদেরকে বলছি, পিছনে আপনারা ওখানে বসছেন না, মানুষের প্রচুর ঝামেলা হচ্ছে। এইদিকে স্টেজে অতিরিক্ত আপনারা দুই সাইডে অতিরিক্ত মানুষ হয়ে গেছেন। বারবার সবাই বলছে আপনারা যদি নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে এখান থেকে কিছুটা নেমে যান তাহলে হয়তো ভালো হবে। দুই সাইডে অনেক বেশি লোড হয়ে গেছে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা যেন স্টেজ থেকে কিছুটা মানুষ নামেন, যাদের দরকার নেই আমরা অতিথিদেরকে মানে একটু সুযোগ করে দেই, আপনারা একটু মঞ্চটা ছাড়বেন। তো আমরা আমাদের সিএসএম আমরা পেয়ে গেছি, আমাদের প্রোগ্রাম প্রায় অন্তিম পর্যায়ে চলে আসছে। প্রধান 2-3 জন ব্যক্তি আমাদের মধ্যে এখনো আছে, ওনাদের বক্তব্য হবে, নাচ হবে। সৈয়দ দোয়ার মাধ্যমে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান আলহামদুলিল্লাহ সম্পূর্ণ হবে। আমি অনুরোধ করছি, আগেই তো সব পরিচয় দেওয়া হয়ে গেছে, তো আমি তৈরিয়া গার্ডেনের ডিরেক্টর মৌলানা শহীদুদ্দিন নুরানি সাহেবকে অনুরোধ করছি ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফির রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি আল ফাইজিনা বিল্লাহি আম্মা বা'দ। প্রথমবার আমি অনুরোধ করছি সবাইকে একটু আপনি বসেন, আপনার জায়গাতে বসেন প্লিজ, হাল্লা করবে না, একটু বসেন। ইয়া রব আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা
मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि सय्यिदिना। आवाज बिल्कुल नहीं है, और जोर से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वअला आलि सय्यिदिना। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमार तरफ থেকে हमार अमाल कबूल करे, आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ हाजिर हुआ सारे मेहमान, उलमाए किराम, सादाते इलाम, सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला और लंबे उम्र अता फरमाए, और हम सबको अहले सुन्नत वल जमाअत का, इस्लाम का इशाअत के लिए काम करने का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। मक्का और मदीना जा करके हज और उम्रा ज़ियारत करके अपने जिंदगी सही 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 सलामत जिंदगी गुजारने का तौफीक अता फरमाए। हमसे जितने भी लोग गुजर चुके हैं सबका कब्रों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुरनूर अता फरमाए। आमीन आमीन। आज हम हमेशा जब भी महफिल में बैठते हैं हम चर्चा क्या करते हैं, हम पीछे हैं, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमें मुश्किलात है, हमारे गांव में, हमारे घर पे, हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, हमारा देश में हमें प्रॉब्लम्स है। सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले एक ही चीज है, वो दुआ है। और दुआ के साथ साथ हमें अमल भी करना चाहिए। अमल करने के लिए हमारे पास इल्म का जरूरत है, तालीम। इल्म अगर है हमारे पास, इंशाअल्लाह हमें दोनों दुनिया जो है जीत पाएंगे, कामयाब कर पाएंगे। अभी हम सब शिहाबुद्दीन भाई को यहाँ पे रिसेप्शन देने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। ये उनसे हमारा मोहब्बत किस वजह से है? हमारे उनके साथ में मोहब्बत, उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत किया इसी वजह से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार के लिए उन्होंने केरला से मदीना तक पैदल चला, और पैदल चलने के वक्त लगभग ज्यादा से ज्यादा एक साल से ज्यादा उन्होंने दुरूद और सलाम सलात पढ़ के उन्होंने सफर किया। यही हमारा उनका बीच के मोहब्बत है। उन्होंने मोहब्बत रसूल किया, इसलिए हमने उनको मोहब्बत करते हैं। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रास्ते पे हमें किसी से मोहब्बत करना है, हमें आगे किसी से बुग़्ज़ रखना है तो अल्लाह और रसूल की वजह से बुग़्ज़ रखना है। यही तालीम है इसमें। अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह। हम जितने भी औलिया किराम को, वलीउल्लाह को हम मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत रखा इसी वजह से।
ये महीना ख्वाजा गरीब नवाज का महीना है। रजब पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने वाले, इस्लाम का वो बेहतरीन मैसेज देने वाले मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज आप अपनी जगह पे बैठिए, धक्का देने के कोई जरूरी नहीं है। सब एक बैठिए बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए, थोड़ा वक्त, इंशाअल्लाह 1 घंटा मैक्सिमम, तब तक हमारा सईद साहब बैठे हैं और शिहाबुद्दीन साहब जो है यहाँ पे तशरीफ रखे हैं, वो इंशाअल्लाह आपके सामने चंद अल्फाज बताएंगे और सईद साहब दुआ भी करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद, ख्वाजा गरीब नवाज क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़, उन्होंने अताए रसूल नाम का जो है, नाम पे जो है पूरे दुनिया में मशहूर है। क्यों अताए रसूल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया सपन में, हिंदुस्तान के अजमेर में आकर के रहने के लिए, वहां पे दीन और इस्लाम का इशाअत करने के लिए उन्होंने कहा संजर से उन्होंने सफर करके लाहौर, दिल्ली, सब सफर करके अजमेर तक पहुंचा, वहां पे इस्लाम का काम किया। अभी आप अपना तारीख देखिए, आसाम का तारीख देखिए, आसाम का तारीख अगर आप उठा करके देखेंगे, आसाम के बारे में पूरे दुनिया का बहुत बड़ा एक मुसाफिर रिहला इब्न बतूता जो लिखा है, इब्न बतूता आसाम के बारे में उनका किताब में लिखा है, आसाम का हालात के बारे में लिखे हैं। हम कितने लोग वो देखा है? रिहला इब्न बतूता किसी ने देखा है? नहीं देखा। अभी हम एक मुसाफिर को जो है अभी इनको रिसेप्शन दे रहे हैं, लेकिन 500-700 साल पहले जो सफर करने वाले, पूरे दुनिया घूमने वाले इब्न बतूता अपने रिहला इब्न बतूता में आसाम के बारे में लिख रखा है। और पुराने आसाम का तारीख आप देखेंगे, उस जमाने में आसाम से या बंगाल से जाकर के लोग मक्का और मदीना में मदरसा बनाए थे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, अल मदरसतुल गियासिया सुल्तानिया बंगालिया नाम पे 2 मदरसा मक्का और मदीना में चलते थे। वो आसाम और बंगाल उस जमाने में सारे बंगाल है, यहाँ के लोग जाकर के मक्का और मदीना में मदरसा बनाए थे, जिसमें 4 डिपार्टमेंट हुआ करता था, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, ये चारों मजहब का अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था। वो मदरसा के लिए, वो मदरसा के चलाने के लिए वक़्फ़ आपका आसाम और बंगाल में था, वो चलाने के, मक्का और मदीना का मदरसा चलाने के लिए। आज मक्का और मदीना में पैदल जा करके आने वाले हमारे शिहाब छोटूर को हम आज इस्तिकबाल दे रहे हैं, लेकिन हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे इस देश अब एरिया के उस टाइम के अकाबिर लोग मक्का और मदीना में जाकर के मदरसा करके आए हैं, वहां पे लोगों को तालीम दिलाया है और स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम कराया है। उस जमाने में इतने बड़े तारीख हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने अगर बना कर रखा है, वो तारीख को हमें सीखना है। वो तारीख से हमें सीख करके हमें वो जज्बा आना चाहिए कि नहीं, हम पीछे होने वाले नहीं हैं, बल्कि हम आगे हैं, आगे थे, आगे हैं, आगे रहेंगे। हम इस देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं, इस देश के लिए बेहतरी के लिए, इस देश के बेहतरी के लिए और ईमान के पुख्तगी के लिए हमें इस देश में रहना जरूरी है। हमारे तालीमात इस पूरे देश में आम करने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए।
लेकिन इस देश में हमारा कानून है, ये कानून को कभी जो है हमें बॉर्डर पार नहीं करना है। ऐसे ये देश में रहने का और समाज को बेहतरीन से बेहतरीन मैसेज देने का, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत का मैसेज देने के लिए हम तैयार होनी चाहिए। हमारा और आपका गांव का हालात, हमारा और आपका समाज का हालात हम एक बार देखें। हम अगर मुंह खोलते हैं तो किसी को गाली देने के लिए खोलते हैं, हम किसी से घृणा रखते हैं, बूझ रखते हैं, अल्लाह के वास्ते नहीं बल्कि पैसा के वास्ते। हम अगर अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते हम मोहब्बत रखेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे, जरूर अल्लाह हमारे साथ देगा। आज हमारे सामने बहुत सारे तारीख वाक़ियात मौजूद है। वो तारीख अगर हम पढ़ेंगे, आप जानते हैं 1300 सदी में यानी 700 साल पहले हमारे इस सरजमीन में 80,000 मकातिब हुआ करता था। 8,000 से ज्यादा मदारिस दारुल उलूम चलते थे। जो दारुल उलूम में साइंस भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, जितने भी फनून है सारे फनून का तालीम दिलाते थे। लेकिन आज हमारे मदारिस का हालात क्या है? आज हमारे मदारिस का हालात क्या है? हमारे समाज ने तालीम को दो टुकड़ा किया, दीनी और असली। ऐसे टुकड़ा करके दो भाग करके समाज के पास हमने दे दिया। कोई इंग्लिश पढ़ते हैं उनको बोलते हैं वो दुनियावी तालीम लेने वाले हैं, कोई कुरान पढ़ते हैं तो उनको बोलते हैं वो दीनी तालीम लेने वाले हैं। लेकिन हमारे नीयत के ऊपर है, हमारे नीयत के ऊपर है। अगर कोई हाफिज भी बनते हैं वो सिर्फ तरावी सुनाने के बाद पैसा बनाने के लिए, तो उनका काम जो है दुनियावी हो जाते हैं। जो डॉक्टर बनते हैं समाज को खिदमत करने के लिए, वो दीनी हो जाते हैं। उसका फर्क हम नहीं समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समाज को सही तालीम देने के लिए हमें और आगे बढ़ना है। हमें अच्छे इदारे की जरूरत है, समाज का डेवलपमेंट का जरूरत है। उसके लिए आप सब लोगों का मेहनत, दुआएं हमें चाहिए। मरकज़ सक़ाफ़त सुन्निया, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद मद्दल्लाहुल आली, अल्लाह हजरत को लंबे उम्र अता फरमाए। हजरत ने आज पूरे हिंदुस्तान में 10,000 से ज्यादा तालीमी इदारे चलाते हैं, जिसमें लाखों की तादाद में बच्चे ज़ेर तालीम है। सिर्फ एक इल्म नहीं बल्कि जो आलिम बनते हैं वो एडवोकेट भी बनते हैं, जो आलिम बनते हैं वो डॉक्टर भी बनते हैं। मरकज नॉलेज सिटी बोल करके एक प्रोजेक्ट है जिसमें मेडिकल कॉलेज भी है, वहां पे तालीमी इदारे, इस्लामी तालीमी इदारे भी है। ऐसे लगभग हजारों एकड़ का तालीमी सिटी वो आप लोग सब आकर के देखना चाहिए। उसका एक ब्रांच बंगाल में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, आसाम में होने के लिए हम लगभग पिछले 10 सालों से मेहनत करते हैं। इंशाअल्लाह यहां पे भी होगा। आपका दुआ का दरखास्त है। उसका बंगाल में जो किया है उसका 10वीं सालाना कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह मार्च 1, 2, 3 को होने वाले हैं। उसमें आप सबको हम मदऊ करते हैं। वहां पे इंशाअल्लाह गौसुल आलम का पोता इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में तशरीफ आ रहे हैं बगदाद शरीफ से। बगदाद शरीफ से अफीफुद्दीन जिलानी साहब इंशाअल्लाह तशरीफ आ रहे हैं। उनको देखने के लिए, उनसे दुआ लेने के लिए
आप सब लोगों को हम वहां पे भी मदू करते हैं। कबूल है इंशाअल्लाह। मार्च 1, 2, 3 दिन का प्रोग्राम है। ऐसे वहां पे 150 आलिम को दस्तार दे रहे हैं। 150 आलिम को एक साथ दस्तार देने वाले दस्तार बंदी जलसा भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आपका यहाँ बंगाल में हो रहा है, इंशाअल्लाह आसाम में भी होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और मजबूती से काम करने का और इत्तिफाक के साथ, इत्तिहाद के साथ समाज के भलाई के लिए काम करने का तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। আমরা দীর্ঘ অপেক্ষায় যার জন্য ছিলাম, সন্ধ্যার পর থেকে সময় চলে এসেছে, আমরা ওনাকে এখন দেবো ইনশাআল্লাহ। আপনাদেরকে আবারও আমরা অনুরোধ করছি, আপনারা বসে পড়ুন সুন্দর সুষ্ঠু হয়ে। আপনারা যদি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে বসে পড়ুন তাহলে পিছনের যারা আছেন ওদের সুবিধা হবে। আপনাদেরকে করজোরে আমরা অনুরোধ করছি আপনারা জায়গায় বসে পড়ুন। আমরা দীর্ঘ 1 মাস ধরে যার অপেক্ষায় ছিলাম, আমি আগেই অনেক কিছু বলে দিয়েছি। এখন যেহেতু আমাদের সময়ের স্বল্পতা, তাই আর কিছু না বলেই আমরা ওনাকেই আমরা নিয়ে আসছি। আমাদের এই সেই মহান ব্যক্তি যার পরিচয় উনি চলিত বছর পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে হজ পালন করতে পায়ে হেঁটে প্রায় 6000 মাইল দূরে পাড়ি দিয়েছিলেন। ওনার এই সাহসিকতার প্রতি আমরা সম্মান জানাই। আর ওনার ওই সাহসিকতাকে আমাদের আগন্তুক প্রজন্ম ইনশাআল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি প্রেম, মোহব্বত, ভালোবাসা আর অনেকটা আমরা বাড়িয়ে দিতে পারবে, এইটাই আমাদের কামনা। আর আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি জনাব শিহাব চতুর মহাশয়কে উনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। তার আগে আমি আবারও আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা বসে পড়ুন। তারপরে আমাদের কার্যসূচি অনুযায়ী আমাদের যে নাথ খান এসেছেন মহারাষ্ট্র থেকে, আরফাত নুরি সাহেব, ওনার নাথ পরিবেশন হবে। পরবর্তীতে সৈয়দ জুনাইদ আহমেদ মদনী সাহেবের শেষ দোয়ার মাধ্যমে আমাদের মাহফিলের সমাপ্তি ঘটবে। আমি শিহাব চতুর ভাইয়ের হাতে মাইক তুলে দিচ্ছি।